કેશોદના ગોકુલનગર વિસ્તારમાં ઉતાવળિયા નદી પર બનેલા પુલના કામને લઈને સ્થાનિકોમાં ચર્ચા અને અસંતોષ જોવા મળી રહ્યો છે। પુલની ઊંચાઈ અને રોડ સાથેનું લેવલ યોગ્ય ન હોવાના આક્ષેપો સાથે કામ અધૂરું હોવાની પણ વાતો ઉઠી રહી છે। ચોમાસું નજીક હોવાથી કામ સમયસર પૂર્ણ ન થાય તો વરસાદ દરમિયાન સમસ્યાઓ વધવાની પણ આશંકા વ્યક્ત થઈ રહી છે। કોન્ટ્રાક્ટર અને જવાબદાર વિભાગ પર કામની ગુણવત્તા અને ઝડપ અંગે પ્રશ્નો ઉઠી રહ્યા છે। ડબલિયા વિસ્તારનો રહેવાસી भाई अँ अमारे कोरटनु धारनु आखू पानी कमर बूट पानी भराय पर ती छतांय आ पुलनु कोई निर्माणनु कोई नक्की ज नथी। आखो पुल आम त्राहो वयो गयो। चारानी छानी खिलाहारी वपरानी अमे कहता ज्यार त्यारे काम चालू थता कीधुं कॉन्ट्राक्टरोने के भाई आ तमने 9 फूटनु तमारा नक्शानी अंदरमां पुलनु निर्माणनु देखाय पर 4.5 फूट ऊंडું खोदी पछे 5 फूट ऊपर के 4.5 फूट ऊपर रहवुं जोईए तो आ पुलनो पानीनो निकास थाय। नगरपालिकानी चूंटणी पहला पण जे चूंटायेला सभ्यो हता एणे पण आ वोर्ड नंबर 4 में ब्रिज बनतो तो ए समय में ध्यान नथी दीधुं अने ब्रिज अर्धो पूर्ण थई गयो छे छतां पण चूंटायेला आईना सभ्यो कोई हालमां ध्यान देता नथी। आ विस्तारना रहीशो पूरा आक्रोशमां ने एकदम चिंतित छे के पूर्व साइड थी पानी जे आवे छे ए बधुंय अमारा विस्तारमां थईने पछी आ ब्रिजमां आ पुल नीचेथी जाय छे तो हवे पछी जे पाणी आवशे ई पाणी जाहे क्यां? आ ब्रिज ऊंचो बनाववामां आव्यो छे अने ब्रिजनो जो ढाळ आपशे એટલે एक साइडनो पुल रस्तो छे ए सदंतर बंध थई जाय। नगरपालिका इंजीनियर कोई दिवस आवा जे काम थता होय एमां क्यांय जईने ध्यान देता नथी। आ एनुं परिणाम छे।